Dol, kantahi datong bata nga gitabangan og sumbag. Okay, para ni sa pamilya sa bata og para sa mga bata po nga nagtan-aw diha ha. Timan ininyo unsa kaluyang nahitabo. Alright, paminaw ha. Okay. Nganong ako pa man ang inyong gitripingan, ni eskwela ko nga walay gipasakitan. Gustong maniud to kay gigutom akong tiyan, pero inyong gikulata nga wala mo gisuklan. Ang akong inahan ug ang ako ang amahan, wala ko kasuway, grabe nga gipasakitan. Pero yano lang mo, daghan pagyud kay mustanan. Wain taon ko'y maduulan, wa ko'y madaganan. Ug karong naanak ko diri karon sa hospital, halos di makamatag, ginhawan ako naghingal. Masakitan lang ko usahay sa kalibutan, kung kinsay maayong tao maupay pasakitan. Amo ang Ginoo, nagtan-aw man ka sa taas, gusto rain taw na ko kinabuhi nga patas. Kabalo kung ikaw ragyod ang saksi sa tanan, huwaton ra na kung gaba ilang matagamtaman. Nganong ako pa man ang inyong gitripingan, ni eskwela ko nga walay gipasakitan. Gustong maniud to kay gigutom akong tiyan, pero inyong gikulata nga wala mo gisuklan. Amo ang Ginoo, nagtan-aw man ka sa taas, gusto rain taw na ko kinabuhi nga patas. Kabalo kung ikaw ragyod ang saksi sa tanan, huwaton ra na kung gaba ilang matagamtaman. Lesson na ni sa tanan ha. Hindi kita magdaog-daog kay mahitabo na nato kita pud ang luoy.